Introduction to reinforced concrete design. Lesson outcome for this lecture. Explain the basic concept of reinforced concrete design, describe and explain the limit state design, ultimate and serviceability limit state, discuss the concept and importance of partial factor of safety in structure design subjected to a structure. This and elaborate on the type of loading. So yang ini saya dah discuss last week sikit kan, macam mana dia punya function of the safety safety design ataupun factor of safety, and then the limit state of design. And then design definition, a process of material selection and determination of element size of structure to be built. The first one to identify what the material we want to use. Okay? So kita kena decide dulu apa material yang nak pakai, and then barulah kita decide apa size material tersebut, apa size yang kita nak pakai. In consideration of loading subjected to the structure, and then baru kita kira berapa loading yang nak diletakkan ke atas bangunan tersebut lah, ataupun structure tersebut. Okay. So main objective of structure design, process and acceptable margin of safety against collapse while in use. Maksudnya pengiraan dari segi safety lah. Okay. Sama ada cukup tak cukup dengan safety design tersebut ataupun limit state tu lah. Okay. Untuk mengelakkan daripada runtuh. And then serviceable and perform in intended purpose while in use, sufficiently strong or robust, and then economic to construct and economic to maintain. Jadi yang ini selalunya dia akan keluar dalam soalan subjektif lah. Biasanya lah kan, tidak tahu lah kan. Okay, design objective, safe, fulfill its purpose, strong and economic. Okay. Reinforced concrete, composite material that combine concrete with steel reinforcement. The combination of this material provide a strong, durable building material that could cater for both compressive and tensile stress. So yang mana tensile, yang mana compressive? Kalau dekat beam, linear. Ya saya. Mana satu compressive stress, mana satu tensile stress? Tak ingat lah saya. Salsabilah. Saya pun tak sure, sir. Last week saya ada recap sikit kan, mana satu compressive, mana satu tensile last week. Amir Hakim. Ya, sir. Nah, mana satu compressive, mana satu tensile? Tak ingat lah, sir. Okay, tak apa. Kita tengok nanti. So, properties of concrete and steel, strength in tension is concrete, steel good in tension. Concrete poor, steel good in the strength in tension. And then strength in compression, concrete good, steel good, but slider bar will buckle. And then strength in shear, concrete fair, steel is good. Durability, concrete is good, steel is corroded.
if unprotected. Fire resistant, concrete is good, and steel is poor. So that's why the combination between steel and the concrete very important because of the properties of both material. Their needs each other because of the, for example, the strength in tension. Concrete is poor, but the steel is good. So steel will cover on the tension strength or tensile stress, and the concrete good in the compression. Will cover on the compressive stress. Okay, advantage and disadvantage of concrete, reinforced concrete. The advantage, ability to be tested, economical, durable, fire resistant, energy efficient, on-site fabrication, aesthetic properties. Disadvantage, low tensile strength, low ductility, volume instability, low strength weight ratio. Maksudnya dia lebih berat lah. Instability dia kena besar, volume instability. And then low ductility, tak boleh nak penetrate terlalu banyak ke atas concrete, nanti dia akan jadi low strength. Okay. Kemudian low tensile strength sebab dia bergantung kepada steel. Typical reinforcement concrete elements: beam, slab, column, wall, base and foundation. Ini standard lah. Okay, you all pun dah tahu. Right, ini yang soalan saya tanya tadi. Basic principle of reinforced concrete design: compression berada di bahagian atas dan tension berada di bahagian bawah. So concrete akan cover on the compression part untuk mengelakkan daripada mampat. Concrete ni mampat ataupun beam ni mampat, dan steel menahan daripada tensile stress untuk mengelakkan daripada beam ni melendut ataupun sagging kan, dia melendut ke tengah kan. Okay, that's why pentingnya di antara beam dengan di antara steel dengan concrete. So a simply supported concrete beam is subjected to vertical UDL load. Okay, vertical daripada bawah, vertical UDL load, W kilonewton per meter. Okay, when that's subjected to the loading, the beam deflects. Okay, and then behavior of towards bending. Jadi ini sangat penting antara compression and the tension yang saya dah terangkan tadi. Okay. Compressive stress catered by concrete, tensile catered by steel reinforcement. Okay. Saya dah bagi korang macam mana ini berlaku. So material properties, you pun dah pernah belajar dulu. Concrete is a variable material. As the load is applied, the ratio between the stress and strain is appropriately linear at first, and the concrete behave almost as an elastic material. Eventually, the curve become no longer linear and behave more as a plastic material. Okay, kita tengok chart dia macam mana. Typical stress strain curve for concrete incorporation BS 8110. Jadi dekat sini dia masih lagi elastik. Maksudnya apa maksud elastik ya? Faizul, apa elastik? Elastik tu macam dia bengkok. Bengkok. Betul? Saya tak sure rasa. Siapa boleh jawab? Elastik Dia fleksibel, Ustaz. fleksibel dia boleh kembali kepada bentuk yang asal kan. Okay,
So apabila dia melepasi elastic state, so dia akan jadi plastic state kan. So bila plastic state ni dia tidak boleh kembali kepada bentuk yang asal kan, dia akan kekal macam tu je. Okay. So dia punya curve dari segi strain lah, ini dia punya information. So ultimate strain for concrete about 0.0035. Compressive strength, okay, banyak grade, okay, C grade 30, 35, 40, 45, 50, 80 pun ada. Okay, so macam mana dia tentukan grade ni berdasarkan kepada kekuatan dia lah, compressive strength dia, Newton per mm square. Okay, ini adalah kekuatan dia, Newton per mm square, maksudnya benda nak penting. Okay, Newton per mm square maksudnya satu kotak 1 mm kali dengan 1 mm. So di situ adalah test dia untuk Newton Newton yang diberikan setiap petak apa nama ni 1 mm darat dengan 1 mm satu petak kan. So kalau bacaan dia mendapat 30 Newton per mm square, jadi dia tentukan grade tu adalah grade 30 lah bagi satu-satu konkret. Okay. Kalau kita order grade 30, contoh kita order konkret grade 30, apabila dah siap form, berapa lama dia punya masa untuk kita buat test? Dia buat masa part 1 diploma dulu kan. Nazirul, Ya, berapa lama masa untuk ambil test ni? sehari. Berapa? Sehari. Tak dengar, kuat sikit. Sehari je. Sehari? Seminggu. Seminggu? Ha. Izrael? Sama seminggu. Seminggu? Seminggu je? 2 minggu sir. 21 hari. 7? 7, 21? Ke 7, 14? 7, 21, 28 kan? Kalau tak silap ada banyak ada banyak yang dia test seminggu hari. Ada 14, 21 ada juga. Paling lama adalah 28 hari kan? So selepas 28 hari, bacaan dia paling minimum adalah, kalau grade 30, bacaan dia paling minimum adalah 30 kilonewton lah. 30 Newton per mm square lah bacaan dia. Okay, paling minimum. Kalau lebih tu biasa dia lebih tak apa. So characteristic compressive strength of concrete represent the potential strength of the concrete measured from the concrete cube strength at 28 days. 28 hari paling maksimum untuk dapatkan bacaan yang tepat lah. Considering the material partial factor of safety, since the strength of the material in the structure element is likely to be less since it's created under less stringent manufacture control that the sample could use in testing. Memang gitulah. So yang you all buat masa part 1 diploma dulu pun menggunakan cube test kan. So cube test tu lah yang diambil dekat site dia punya sampel, lepas tu dibuat cube baru buat test. Jadi kalau ada pun masalah dia akan patah balik kepada
site tu lah kan, kepada site tu untuk tengok semula konkrit yang telah dibuat ataupun telah di-pour lah di site. Okay. Ataupun ada problem dekat site, dia ada reference cube yang telah dia buat testing lah. Maksudnya setiap kali pouring area per area lah, dia tidaklah ambil setiap lori kan. So setiap area, contohnya first floor, dia akan ambil dia punya sampel untuk buat cube test. So cube test tu akan ditest mengikut hari-hari lah, 7 hari, 21 hari, 28 hari. So 28 hari mesti mencapai result yang ditetapkan ataupun grade yang dikendaki lah. Kalau tak sampai grade tu, problem lah kepada konkrit yang telah disiapkan kan. Kalau dia buat floor kan, lantai, slab, floor slab. So floor slab tu akan problem lah. Okay, sebab dia tak capai dia punya kekuatan yang sebenar yang dikendaki. Okay, reinforcement concrete design, the tensile strength of concrete is normally assumed to be 0. So we have two types of steel, hot roll mined steel, hot roll or cold work high yield steel. Okay, ada beza dua ni. Okay, kalau dari segi strength, mined steel 250 Newton per mm square. And then high yield steel 460 Newton per mm square. Kalau dari segi coding, mined steel ni apa kod dia? Adila. Ya saya. Apa kod dia? Mined steel. Mined steel. Y. Apa geng? Mana saya tahu awak tanya saya. Sekejap sir. Saya tanya awak dulu kan. Azira? Kalau yield steel, apa kod dia? Ni kita tanya yang tak buka kamera ya. Yang buka kamera ni kita tak payah tanya pula. Sekejap sir. Suat. Y. High yield steel apa? Kod dia? Noraiza? Mana Noraiza? Satu Y je. Okay, my steel dia punya simbol dia adalah R. Yield steel simbol dia Y. Okay, simplify stress strain curve. Ini dari segi reinforcing bar steel has consider margin of safety. Maksudnya dia ada lagi margin of safety kat sini ya. So relative elastic of steel can be taken as 200 kN per mm square. Okay. So compression, tension, sudah ni kat sini lah. Fy. Fy ni yang tadi lah, 260, 250 ataupun
460 Ini FI. Ingat simbolnya FI. Nanti dalam calculation ada guna simbol FY. Okay. Unit state design untuk safety to achieve acceptable probabilities that a structure will not become unfit for its intended use. Works. It will not reach its limit state. There are two principal type of limit state, ULS dengan SLS, ultimate limit state dengan serviceability limit state. So ULS, unsafe for intended purpose leading to partial or total collapse, compressive tensile, shear and practical failure. So SLS, unacceptable to owner, occupier, client, causing the building to uncomfortable. Maksudnya yang ULS ni kalau dia tidak capai boleh collapse, boleh totally collapse the building. Tapi yang ini dia uncomfortable, maksudnya dia tidak selesa lah. So apa dia punya example, dia ada deflection, crack kan. Deflection dan menunjukkan simbol crack, symptom dia crack, and then vibration, so ada crack. So code of practice, BS 8110, BS 6399. Okay. Design loading for buildings. So loading, structure saya. Okay. The main category of loading, dead load GK, imposed load QK, and wind load WK. Alright, so yang ini you all dah belajar masa part 2 kan? Part 2 diploma kan? Ataupun part 1 diploma macam tu lah. So dia akan refresh balik apa yang you all dah belajar dulu di sini lah. Okay. So dead load due to the effect of gravity, okay, berdasarkan material yang kita gunakan, itu separate of all permanent structure, beams, column, floor, wall, roof and finishes, permanent partition. So itu adalah dead load. Okay. Jadi yang mana kita letakkan dalam bangunan tu secara permanent dan tidak bergerak, kita kategorikan dia sebagai dead load. Okay. So imposed load, variable impact. Okay, movement of people, furniture, equipment and traffic. The value adopted are based on observation and measurement, and it's less accurate than assessment of that load. Okay, sebab dia berdasarkan kepada standard saja. Kepada standard. Contohnya kita nak letak 600 orang ataupun kita nak buat dewan untuk 600 orang. So kita dapat je dia punya imposed load untuk people 600 orang refer to the standard. Ni 6399 ni kita ambil daripada standard ni. Kemudian kita terus buat pengiraan lah. So you all punya assignment nanti you akan refer pada sini lah. You buat project design tu nanti untuk design, and then you nak calculate berapa imposed load yang digunakan kat situ, so you akan refer kepada standard. Kalau dead load sama juga refer to standard, tetapi dia ada calculation dia lah untuk dapatkan. So wind load can be determined by considering the location of structure, topography, attitude, building shape. So yang ni pun sama lah, you refer kepada apa nama ni, kalau wind load boleh tengok dekat methodology ni. Partial factor of safety, allowing possible variation such as construction tolerance. This apply to the strength of material and loading. So design strength, characteristic strength, partial factor of safety. Kalau nak pakai dua. Okay. So standard kat sini untuk safety, concrete 1.5, 1.25, 1.4, okay. Steel 1.05, serviceability SLS kita pakai 1 saja.
Okay. ULS pakai 1.5. Partial factor of safety for load to cater for error and inaccuracies due to design, possible unusual load, and then unforeseen stress, construction error. Jadi karakteristik load darab dengan partial factor of safety. Yang tadi karakteristik strength FK bahagi dengan partial factor of safety. Yang ni karakteristik load, karakteristik load darab dengan factor of safety. Maksudnya kita lagi tambah lah, okay? Lagi tambah dia punya loading. Okay, kita dah masuk combination terus di dalam ni. Dari segi partial factor of safety for load. So dalam calculation ni, you terus darab dengan dead load 1.4 GK plus 1.6 UK. Maksudnya dekat sini adalah kita dah masukkan dia punya partial factor of safety lah di dalam calculation. So standard yang kita gunakan, you guna sebelum ni pun sama juga, 1.4 GK plus 1.6 UK. So GK ni maksud dia apa? Mana yang Safia yang tutup kamera ni yang kita tanya. GK ni apa? Load yang bergerak, load yang saya tak ingat bahasa Inggeris, tapi load yang bergerak tak silap saya. Load yang Okay. Noraiza? UK tu apa? Ya saya. UK. Okay. Impose load. Impose load. Impose load tu apa? Yang beban yang bergerak. Dead load. Bergerak. Muhammad, apa ni? Muhammad Irfan. Muhammad Irfan. GK tu apa? beban mati sir. Dead load. Dead load. Okay. Right. So, habis lecture untuk hari ni, ada persoalan tak? Macam mana nak sebut simbol yang YYM tu Mana? Yang partial factor of Teknik. safety for material. Teknik. Yang tu macam mana nak sebut dia punya unit tu. Ni simbol apa ni depan ni? Infinity. Nampak macam lambda tapi lambda terbalik kan. Macam simbol infinity kan kan?
Lain ada soalan lain? Lecture note ada dekat UCT ke rasa? Hmm? Lecture note. Apa dia? Nota. Lecture Nota. note. Yang Nota nanti saya bagi. So, benda ni ada kira-kira ke? Ha? Benda ni ada kira-kira ke? Ada? Sekarang ni belajar general je lah. Hmm? Sekarang ni belajar general lah, belum kira-kira lagi. Yang ni teori dia. So, you all kena faham dulu teori dari segi simbol semua tu kan. Ni Newton. Okay, so sebab you tanya kira-kira, saya pun bagilah kira-kira yang basic kan. 2018 ni soalan you all boleh cari dalam apa? Dalam library punya ni. Okay, you all try buat calculation ni dulu untuk tutorial hari ni. Okay. So apa yang you kena cari adalah design dot A to B, A2 to B2, reaction A2 to B2, and then calculate bending moment and shear force diagram A2 to B2, and then limit state design method, cable reinforcement on the concrete beam to resist maximum bending moment. Yang ini tinggal dulu, yang D ni. You kira sampai A, B, C saja. Okay? Yang D ni tak payah jawab lagi. Kalau nak jawab pun boleh tak? Ada yang you all dah pernah belajar sebenarnya benda ni. Okay? Size of reinforcement kan. Yang mana nak jawab, tapi tak diwajibkan untuk jawab lah. Tapi A, B, C ni you kena jawab lah. Ini ulangan daripada yang you dah belajar masa diploma dulu. Ulangan balik. So jawab sendiri, betul salah tak payah risau. Sebab saya nak tengok you punya ni lah. A2 ke B2 lah. So kat sini A2 ke B2. So ada dua kolom kat atas dia. Okay, C1 dengan C2. Okay. Carry 2 kolom lah dekat atas dia. So maksudnya kolom ni berada di atas beam lah. So bila dia berada di atas beam, dia akan jadi apa? Noraiza. Mana? Ada saya. Bila duduk atas beam, dia jadi apa? Simply supported beam kan, yang you all belajar dulu. Jadi compression. Compression. Tak lah, saya tak tahu saya betul ke tak.
Nampak note ni? Nampak. Nampak. Ada space pula yang note ni. Sekejap you masih ingat tak simply supported beam? Tak sih. Kalau simply supported team ni dia ada support, ada 2 support dekat hujung beam. Okay. Kalau yang ada 2 support dekat tengah-tengah beam ni dia mungkin overhanging beam. Kecil lah. Okay. Slow pula. Okay, jadi kat sini di hujung sini dan hujung sini ada support lah. Okay. Dan dia ada 2 kolom di atas beam ni. So 2 kolom di atas beam ni kita panggil apa? Siapa yang ingat? Tak ada yang ingat? Seorang pun?
Seorang pun tak ingat yang ni. Kalau ada load di atas beam, dia jadi macam mana? Lena yang tidur dah. Lupa kat dalam Google Meet ni ada whiteboard kan. Sekejap whiteboard. Okay. Nampak tak? Tak ada rasa. Tak nampak. Ada ni. Baru belum. Okay, so ada beam macam ni kan. Kita belajar dulu. Kemudian ada support di bawah. Katakan ni A. Ini B. Okay, so now ada dua load kat sini. Lagi satu kat sini. C1. C2. Okay, so yang ni dia panggil apa? Point load. Point load. Uniform distributed load. Ha? UDL. UDL. Yang mana satu UDL? Siapa jawab UDL tadi? Tak ada lah. Mana yang jawab UDL tadi? Nasrin. Nasrin. Asal tak keluar ke dalam? Ni. So, yang ini adalah ni yang petak yang saya lukis ni, beam ni. Beam ni adalah UDL. Okay, yang ni. Sebab dia punya load bergerak secara uniform untuk dibahagikan kepada kiri dengan kanan beam. Okay, so dia akan ada center of apa? Yang kat tengah ni, dia panggil apa? Center apa? Center point. Center point. Center point kat mana? Center point Kuala Lumpur. Ke center point Penang, tempat shopping. Beam. Ha? Beam. Center point beam. Center point beam. Center of gravity. COG kan? Dia orang belajar dulu kan COG. Belajar. Center of gravity. So kat tengah ni adalah center of gravity.
So daripada center of gravity dia akan pecahkan load kepada support B ataupun support A lah. So dia akan pecah dua ni. Jadi point load dia tidak pecahkan secara uniform dan dia pergi kepada point kan. Dia ada satu point dia akan pergi kat sini, satu point. So UDL ni akan receive lah. So bila UDL receive baru dia akan bergerak hantar kepada point A dan point B. Okay, tengok mana yang terdekat lah. Okay. So itu konsep dia lah kan dari segi point. So dari segi calculation dia saya serahkan you all untuk buat calculation lah. Okay, yang pertama you all kena kira dulu dari segi apa? The design load on the beam. Design load. Okay, ada soalan lain? Tak ada sebenarnya sir. Okay, kalau tak ada kita habiskan dulu lecture. Jumpa